Lapis mga idol. Oh, sumabit dyan oh. Kailangan natin dublehan para releasean na lang natin yung braided. Ano ba? Hirap mag-singlean. Ay, hirap mag-singlean. Single. Yan. Releasean na lang natin yung sumabit nun eh. Hirap na. Yan. Lapis mga idol. Lapis. Right. Ngayon, putulin na lang natin tong unang braided para matanggal na doon. Ito yata.